अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिहिल करीम। अस्सलामु अलैकुम नाज़रीन इकराम। इस्लामिक लॉ सीरीज के तहत आज हम इस्लामिक लॉ ऑफ डाइवोर्स शुरू कर रहे हैं, यानी इस्लामी कानून तलाक। एक तवील मजमून है जिसके लिखने वाले हैं मौलाना खालिद सैफुल्लाह रहमानी साहब, जो ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड के जनरल सेक्रेटरी हैं। ये मजमून ओरिजिनली उर्दू जबान में है, लेकिन चूंकि इन वीडियोस का मकसद इंटेलेक्चुअल्स में अवेयरनेस क्रिएट करना है, खास तौर पे लॉ स्टूडेंट्स और लॉयर्स जो इंडियन रीजन में रहते हैं, चाहे वो मुस्लिम्स हों या नॉन मुस्लिम्स हों, इसीलिए इस वीडियो का टेक्स्ट इंग्लिश में रखा गया है, लेकिन डिस्क्रिप्शन उर्दू और हिंदी में है, ताकि वो भी समझ पाएं जो उर्दू टेक्स्ट नहीं पढ़ सकते लेकिन इंग्लिश समझ लेते हैं, और वो भी समझ पाएं जो इंग्लिश नहीं समझते लेकिन उर्दू जबान समझ लेते हैं। बुनियादी तौर पर ये वीडियो एक तारुफी वीडियो है, जिसमें कुछ बेसिक्स, कुछ फंडामेंटल्स तलाक के बारे में बताए गए हैं। पहले इसका तारुफ है, फिर द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स इन द इस्लामिक लॉ, यानी इस्लामी शरीयत में तलाक की क्या अहमियत है, कहाँ कहाँ उसका जिक्र आया है। सबसे पहले देखते हैं तलाक का तारुफ। तलाक इज द डाइवोर्स वेदर इट्स इफेक्ट्स आर इमीडिएट और डिलेड, इज द टर्म यूज्ड फॉर द टर्मिनेशन ऑफ मैरिज व्हाइल प्रोनाउंसिंग स्पेसिफिक वर्ड्स। यानी तलाक एक टर्म है जो कि निकाह को ख़त्म करने के लिए, उसको टर्मिनेट करने के लिए इस्तेमाल होता है चंद मखसूस अल्फाज की मदद से। तलाक के इफेक्ट्स इमीडिएट भी हो सकते हैं और डिलेड भी हो सकते हैं। जब हम इमीडिएट इफेक्ट की बात करते हैं या उसी वक्त तलाक के लागू हो जाने की बात करते हैं, तो दरअसल ये तलाक बाइन है, जिसको इर्रेवोकेबल डाइवोर्स भी कहते हैं, कि जिसमें मैरिज इमीडिएटली डिसॉल्व हो जाती है, खत्म हो जाती है। द वर्ड डिलेड अमाउंट्स टू रेवोकेबल डाइवोर्स। और जब लफ्ज डिलेड का इस्तेमाल करते हैं हम, तो ये दरअसल तलाक रजई की तरफ इशारा है, जिसको रेवोकेबल डाइवोर्स भी कहते हैं। और तलाक रजई का इफेक्ट इद्दत के गुजरने के बाद नजर आता है, यानी प्रोबेशन पीरियड गुजरने के बाद ये तलाक का असर नजर आता है, यानी निकाह टर्मिनेट होता है। डाइवोर्स में भी अफेक्टेड बाय एक्सप्रेसिंग क्लियर टर्म्स which leave no doubt as to the intention of the husband। डाइवोर्स दरअसल साफ सरीह अल्फाज के इस्तेमाल से इफेक्टिव होती है, अल्फाज यानी ऐसे जिसमें शौहर की नियत मशकूक ना हो। देखते हैं द कॉन्सेप्ट ऑफ डाइवोर्स इन द इस्लामिक लॉ, यानी कॉन्सेप्ट ऑफ तलाक इस्लामी शरीयत में। तलाक के सिलसिले में जो इन्फॉर्मेशन है वो कुरान में है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहादीस में है, और इस पर उम्मत का इजमा भी है। कुरान में तलाक का जिक्र कई मुकामात पर आया है, यहाँ तक कि कुरान में एक चैप्टर है, एक सूरा है जिसका नाम ही तलाक है। और मशहूर मारूफ जो अहादीस के कलेक्शंस हैं, बुक्स हैं, उनमें कम से कम एक मुकम्मल चैप्टर डाइवोर्स पर यानी तलाक पर जरूर होता है। यहाँ तक कि एक मर्तबा हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी अपनी बीवी हजरत हफ्सा रज़ियल्लाहु तआला अन्हा को तलाक दिया था और फिर रुजू भी कर लिया। तलाक एक नापसंदीदा अमल है, यानी एक डिसलाइक्ड डीड है। प्रॉफिट मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सेड, अमॉन्ग द थिंग्स परमिटेड देयर इज नथिंग मोर डिसलाइक्ड बाय अल्लाह देन तलाक। यानी अल्लाह ने जितनी चीजों की इजाजत दी है, उन तमाम में सबसे ज्यादा नापसंदीदा अल्लाह की नजर में तलाक है। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मजीद फरमाते हैं, Divorce should be given only if there is a doubt about the woman's character, as Allah does not like those men and women who wish to experience a variety of taste। यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि तलाक का इस्तेमाल सिर्फ उसी वक्त करें जब औरत का किरदार अखलाक के लिहाज से मशकूक हो, यानी औरत का किरदार, उसका कैरेक्टर डाउटफुल हो, वरना आम तौर पर तलाक को पसंद नहीं किया गया, क्योंकि अल्लाह ताला ऐसे आदमियों और ऐसे औरतों को पसंद नहीं करता जो अपना जौज बदलने का काम करते हैं सिर्फ वैरायटी ऑफ टेस्ट के लिए। यानी तितली की तरह फूल फूल उड़ने वाले मर्द और औरतों को अल्लाह ताला नापसंद फरमाते हैं। डाइवोर्स एन अनप्लेजेंट नेसेसिटी, यानी तलाक एक नाखुशगवार जरूरत है। डाइवोर्स इज एन अनप्लेजेंट अकरेंस एज इट हैज सम नेगेटिव सोशल कॉन्सिक्वेंसेस। यानी तलाक एक नाखुशगवार अमल है क्योंकि इसके नेगेटिव सोशल यानी समाजी नताइज होते हैं। उसके बावजूद भी बास मर्तबा ये जरूरत बन जाती है, क्योंकि हस्बैंड और वाइफ के रिलेशंस इस कदर बिटर, इस कदर कड़वे हो जाते हैं कि उनकी शादीशुदा जिंदगी उनके लिए तकलीफदा बन जाती है और वो मजीद उस जिंदगी को आगे बढ़ाना नामुमकिन समझते हैं। डाइवोर्स एक कड़वी दवा की मिसल है जो बाज मर्तबा सिर्फ इसलिए इस्तेमाल करना पड़ता है कि फिजिकल और मेंटल हेल्थ की रिकवरी की जरूरत हो। ये एक ऐसा कानून है जो अल्लाह ने किसी हिकमत के तहत बनाया है। हिंदुइज्म और क्रिश्चियनिटी यानी ईसाई मजहब में डाइवोर्स का कॉन्सेप्ट ही नहीं है, यानी एक मर्तबा अगर निकाह हो जाए तब शौहर और बीवी मरते दम तक सेपरेट नहीं हो सकते।
یعنی ڈائیورس کا تصور ہی ان کے پاس نہیں ہے۔ لیکن یہ جو تصور ہے نو ڈائیورس کا، وہ انسانی فطرت کے اگینسٹ ہے۔ اس لیے یہ مذہب کو ماننے والے مجبوراً اپنے قوانین میں ڈائیورس کو انٹروڈیوس کر لیے۔ ان کے قوانین میں آج ڈائیورس بھی شامل ہے، لیکن مذہبی طور پر ان کے پاس ڈائیورس کا کوئی وجود نہیں۔ اپنے قوانین میں ڈائیورس کو شامل کرنے کے بعد اس قدر انہوں نے ڈائیورس کے قانون کو استعمال کیا کہ دنیا میں آج سب سے زیادہ ویسٹرن ورلڈ میں ڈائیورس ریٹ موجود ہے، یعنی ہائیسٹ ڈائیورس ریٹ فی الوقت ویسٹرن ورلڈ میں ہے۔ یہاں تک کہ نکاح کو ایک چھوٹے بچوں کا گھروندہ سمجھتے ہیں، ایک ٹوائے ہاؤس سمجھتے ہیں جس کو بچے صبح بناتے ہیں اور شام تک برباد کر دیتے ہیں۔ اسلام نے طلاق کا حق آدمی کو دیا ہے، چونکہ نکاح کے بعد فیملی کو مینٹین کرنے کے سلسلے میں جو ذمہ داریاں ہوتی ہیں وہ تمام کی تمام آدمی پر اللہ نے لاگو کی ہیں۔ اسی لیے اصولاً اس شخص کو حق دیا جائے گا طلاق کا جس کے اوپر شادی کے بعد کی تمام ذمہ داریاں، فیملی کو سپروائز کرنے کی تمام ذمہ داریاں موجود ہیں۔ یہ قانونی ایسپیکٹ ہے، یعنی شوہر کو حق دینے کی وجہ یہ ہے۔ اسلام میں طلاق کا قانون رکھنے کی کیا وجہ ہے؟ اگر ہم غور کر کے دیکھیں تو دراصل اس میں بھی ایک حکمت نظر آتی ہے کہ عورت کو آدمی کے ظلم سے بچایا جا سکے، چونکہ فزیکلی آدمی زیادہ طاقتور ہوتا ہے۔ اگر نکاح کے رشتے میں کڑواہٹ آ جائے اور اگر آدمی کو عورت سے چھٹکارا حاصل کرنے کی کوئی اجازت نہ ہو، کوئی راستہ کھلا نہ ہو، تو ممکن ہے کہ وہ ظلم کی انتہا کر دے، کیونکہ وہ ریلیشن کو ختم نہیں کر پا رہا ہے۔ ایسا بھی ممکن ہے کہ وہ کورٹ جا کر، جیسا کہ دوسرے کمیونٹیز میں کورٹ جا کر قانوناً ڈائیورس کا اپلیکیشن دینا پڑتا ہے، پھر طویل مدت تک کورٹ کے فیصلوں کا انتظار کرنا پڑتا ہے۔ یہ باتیں شوہر برداشت نہ کر پائے اور ممکن ہے کہ وہ عورت پر ظلم کی انتہا کر دے، یہاں تک کہ اس کا مرڈر بھی کر دے۔ ایسے ماحول میں شوہر کو یہ لگے گا کہ بیوی کو قتل کر دینا، اس کا قصہ ختم کر دینا آسان ہے بنسبت کورٹ کچہری میں طلاق کے لیے کوشش کرتے پھرنا، مشکل ترین راستوں سے وکلا کی ہیوی فیس پے کرتے ہوئے طویل مدت تک طلاق کا انتظار کرنا۔ یہ ساری باتیں آدمی نہ برداشت کر کے ممکن ہے کہ وہ ناحق عورت کا قتل کرنے کی سوچنے لگے۔ اسی لیے چونکہ اسلام میں طلاق کا پروسیس مشکل نہیں رکھا گیا، مسلمان سماج میں تعلیم کم ہونے کے باوجود بھی بیوی کا مرڈر یا بیوی کو جلا کر راکھ کر دینے کے کیسز بہت کم ہیں بمقابلہ دوسرے کمیونٹیز کے۔ اسلام کی اس آسانی کے سبب کرائم ریٹ مسلم سماج میں کم ہے، لیکن اس کے باوجود بھی بعض ایسے لوگ جو اسلام دشمن ہیں وہ عورت کے پروٹیکشن کے نام پہ اسلام پر کیچڑ اچھالنے کا کام کرتے ہیں اور اسلام پر الزام لگاتے ہیں کہ وہ عورتوں کے ساتھ ناانصافی کرتا ہے، جبکہ حقیقت اس کے برعکس ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔